Pozdrav svima, ja sam Isla Mob HR-a, a Marin koji se osvrće da gleda u drugu kameru je s Nokia Mob blog portala. Je. Marine, daj molim te reci, ova zbrka oko ovih Nokia, šta se to događa? Šta su sad oni predstavili zapravo? Ova osmica, to je trebala biti šta, 9, ništa nisam shvatio. Znači tu smo. Mislim, ja bi prvo skrenio pozornost da Mislav nema naočale, njegov zaštitni znak. A ne znam kada počnemo, od početka Nokia. Prvo je od početka, ajde vidimo, šta se to događa, šta je ovaj HMD, je to Nokia, nije Dobro, Nokia? ajmo vrlo jednostavno. HMD je Home of Mobile Devices. Barem mi tako mislimo, ali još to niko nije nama direktno otkrio, ali u biti je Home of Nokia Devices. Tvrtka koja je startup sastavljena od bivših Nokijinih zaposlenika koji su odlučili pokrenuti opet taj posao vraćanja Nokia brenda u biznis, jel? Svijet. Da, razumijem. Ta naznaka je postala još plasiranjem Nokia N1, onog famoznog tableta koji je bio dostupan samo u Kini, nešto manje šire, možda negdje je neko kupio po Europi, ali to je bilo to. Dakle, mobiteli su se vraćali, HMD je to napravio. Ono što smo vidjeli su bili prvi modeli 653 sa 3310 kao odličnim marketinškim trikom i onda je nedostajala ona gornja cijela ta igra oko top modela. Došla je Nokia 8, a u biti nije pravi top model, nego samo jedan mobitel koji im je trebao da ih malo digne i baci u taj viši nivo. Vidjeli smo da ima neki svoj nedostatak. I sad se postavljalo pitanje gdje je tu još jače nešto od Nokia 8. To je trebala biti famozna Nokia 9. Međutim, Nokia 8 je sama kasnila dobrih 2 mjeseca. Umjesto da je predstavljena bila... Govorimo o Nokiji onoj prošle godine. Prvoj osmici Nokia 8. Ovo je sad Nokia široko, kako je već ko zove. Da. Dakle, Nokia 8 originalna, izvorni taj prvi nekakav naznaka nekakvog top modela je kasnila 2 mjeseca. Samim time postavljao se pitanje gdje je taj još jači model koji bi trebao gurnut Nokia opet na one puteve stare slave i to je trebala biti famozna Nokia 9. Ona je kasnila dosta dugo, dogodile su se neke izmjene unutar HMD-a i vidjeli smo je sada u obliku Nokia 8 Sirocco. Sad samo da objasnim zašto u obliku ovome Nokia 8 Sirocco. Naravno, ovdje mi govorimo pretpostavka, nikad nećemo dobiti pravu točnu informaciju. Zeznuli smo stvar, ovo je sad biti ta naš top. Znači mi pretpostavljamo da je ta Nokia 9 koja je trebala biti prošle godine, ova koja je sad predstavljena Nokia 8 Sirocco. Da, u biti to je pretpostavka. Zašto? Prve slike gotovo kućišta Nokia 9 ili Nokia 8 smo vidjeli već krajem prošle godine, negdje 9. i 10. mjesec. Jel? Tu smo već znali da je mobitel u širokoj proizvodnji. A očekivali smo Nokia 9 za IFU, koja se održava u Berlinu u 9. mjesecu, negdje početkom, sredinom, ne znam. Tako da, mobitel očito nije bio spreman i onda su ga odgodili i sad predstaviti nešto sa 835 Snapdragonom bi bilo ravno samobojstvu ako ideš to gurat kao top model. I mislim da je tu bila ključna stvar ići sa nešto starim hardverom koji nije loš. Mislim, Snapdragon 835 se za nijansu razliku od 845 i onda su oni to nazvali Nokia 8 Sirocco u čast jednog opet starog modela Nokia Sirocco, odnosno 10800, koja je izašla u toj metalnoj verziji, odnosno Sirocco, bila je Gold i tako dalje. I sad to je naša pretpostavka. Čak postoje neke naznake da je ta Nokia 8 Sirocco upisana pod Nokia 9, ali nećemo sad dalje govoriti. Zna se da Nokia 9 dolazi, znamo da Nokia sprema, odnosno HMD da sprema 2 vrhunska top modela, ili barem jedan definitivno, koji bi trebao doći negdje na jesen. Ne želim sad govoriti o specifikacijama, ali prema nekim informacijama znamo da će on biti taj pravi top model. Dakle, Nokia 8 Sirocco nisu top modeli i ne smijemo ih niti uzimati kao takve, jer oni očito po nekim svojim segmentima pripadaju top klasima, vrhunski hardware, jako lijepu izradu, ne znam, dobar dizajn, ali nije to top model, nema bežično punjenja, nema optički stabilizirane obe kamere i slično. Tako da, ukratko, mislim da se HMD odlučio izbaciti još, ajmo reći, napredniju malu verziju Nokia 8, dodati bežično punjenje i neke stvari, napraviti novi dizajn sa Edge zaslonom, već viđeni kod Samsunga, a Nokia 9 je ostavio za pravi top model koji stiže
negdje tamo krajem ove godine, odnosno 9. na Berlinsku IFU, najvjerojatnije za sada bi ga mogli ugledati. Znači, da zaključimo priču, 8 je zapravo trebala biti top model, ali ipak nije, pa su je, pošto su ga već razvili, ipak izbacili. Jasno. A 9, onaj pravi top model Nokia sa top nekom kamerom, trebala bi stići tek u 9. mjesecu. Po nekim informacijama, da, tu bi se radilo o prvom inovativnijem mobitelu. Dakle, ovo sve što mi sad vidimo u tim takozvanim top modelima koji su nekakav standard mobilne industrije, dakle, jedan vrh koji je dobar, solidan, nije najbolji. Ne može parirati nekim vrhunskim mobitelima koji predstavljaju konkurenti. Mislim, može u brzini, u izvođenju, ali nije to, fale mu nijanse za biti top model. Top model mora biti inovativan, mora bar ima sve, i bežično punjanje, i optički stabilizirane kamere, i napredne kamere sa zoomom, sa telefoto lećom, sa portretnim načinima i svime time. Ne može jedan Nokia Sirocco biti top model, to nije to, dakle, to očito nekakav put ka tome, ali u 9. mjesec mi očekujemo opet onaj pravi stari kamera monster koji bi trebao biti doći sa nekoliko kamera. Jako ne vjerujem što biti više od 2, eventualno 3, ovisi kombinacija kakvih leća. I to je to. Eto, Marine, hvala ti što si došao objasniti ovu cijelu zavrzanu situaciju. Molim te, daj reci ljudima gdje da te pronađu, gdje ti pišeš? Gdje ja pišem? Ako to ne znate, nemojte niti tražiti. NokiaMob.net je engleska verzija, a NokiaMob.me je hrvatska verzija našeg portala. I naravno, tu naš vječni pratitelj i majka svih blogova je Mob.hr, ali mi smo neovisni. Linkovi za dalje u opisu ovoga videa i eto, toliko od nas danas i vidimo se idući put. Pozdrav!